प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले हिस्से में आपने डॉक्टर इकबाल आदिल की गुफ्तगू सुनी, जिनके ख्याल में कोरोना वायरस इंसानों का बनाया हुआ एक हथियार है और इसके जरिए जो इंसान हैं वो बाकी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। वैक्सीन के हवाले से भी आपने उनकी राय सुनी कि ये इस मसले का हल नहीं। अब हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे डॉक्टर अंजम से, जो कि लंदन के एक अस्पताल के अंदर कंसल्टेंट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, जो कि जीपी हैं बरतानिया के अंदर। उनकी राय जानते हैं कि वो इन तमाम बातों के बारे में क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप एक तो पहले अपना तारुफ करवा दें, फिर उसके बाद बताएं कि हमने अभी एक डॉक्टर इकबाल आदिल हैं, उनसे बात की है। उन्होंने बहुत सारे इस पे सवालात उठाए हैं कि ये कोई कुदरत की तरफ से आई हुई वबा नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जो ताकतवर जो तबके हैं उनकी तरफ से शुरू किया गया है दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। आप इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंजुम है, मैं पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ और मैं यूके में भी अपनी 3 सर्विस को लीड करता हूँ मैं। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है फरीद भाई, ये इसको हम 1930 से जानते हैं। ठीक है। 1930 में पहली दफ़ा कोरोना वायरस हमारी जो मेडिकल की जो बुक्स हैं, जिसको वायरोलॉजी, इन्फेक्शन बुक्स या एपिडेमियोलॉजी की बुक्स हैं, उसमें मेंशन होता है। जब ये कोरोना वायरस यहाँ पे लंदन में स्टार्ट हुआ, तो मैं हार्ट वीक कंसल्टेंट था और ठीक है। मैं उस वीक में मेरी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन मैंने वॉलंटरी मैंने कहा कि मैं ये वीक लेता हूँ और मैं इसको मैनेज करना चाहता हूँ और मुझे फुल सपोर्ट थी, जो भी है, जो हम पीपीई कहते हैं, मुझे अवेलेबल थी। इसके बावजूद मुझे कोरोना वायरस लग गया। उसके बाद अच्छा। हाँ, तो ये कोरोना वायरस एक हकीकत है। हम अपने आंखों से पेशेंट देखते हैं, डायग्नोज करते हैं और कंफर्म करते हैं। कंफर्म भी ब्लड टेस्ट के उसकी जो स्वाब लेते हैं, उसको हम कंफर्म करते हैं। और जो डॉक्टर अली साहब है, वो सर्जन है, उनको मालूम है क्योंकि मेरा ताल्लुक मेडिसिन से है, तो वो लोग भी ये वायरस बैक्टीरिया को वो हमसे डिस्कस करते हैं, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से डिस्कस करते हैं। उन्होंने तो उन्होंने ये हम कहा है कि ये जो वायरस है ये बायोलॉजिकल वेपन है, ये कोई कुदरत की तरफ से आया हुआ बीमारी नहीं है। उन्होंने ये इस पे सवाल उठाया और कह रहे हैं कि ये जो बिल गेट्स और नाम लिए उन्होंने, उन लोगों ने शुरू किया दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। अब ये आप लोग बताएंगे कि ये क्या, किस तरह नहीं, का ये इल्जाम है, ये दुरुस्त एक है या गलत? ये एक हकीकत है वायरस, जैसे कि पूरी दुनिया को मालूम है, आपको मालूम है। लेकिन मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैंने कहा ना, मैंने देखे हैं, डायग्नोज किए, कंफर्म किए, मैनेज किए हैं, ठीक है। तो ये और एक आप खुद भी वायरस मरीज रह हकीकत है चुके हैं इसके। और मैं खुद भी मरीज, मैं अपना बाद में बताऊंगा, मैं खुद भी मरीज रह चुका हूँ। तो ये एक हकीकत है। और रही बात बिलगेट का इसमें क्या ताल्लुक है, कॉमन सेंस यूज करें। ये जो कोरोना वायरस है, इसकी तो न ट्रीटमेंट है, ताकि जो कि बिल गेट्स को मेडिसिन बनाए, इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं है। और रही बात डॉक्टर साहब वैक्सीन की बात करते हैं, मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि जिस तरह हम एचआईवी की वैक्सीन की बात करते रहे, इसी तरह का प्रोपेगेंडा उस वक्त भी चलता रहा। बाद में एचआईवी की वैक्सीन ही नहीं बनी, तो हमें मालूम नहीं कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी। हम बड़े ठीक। ऑप्टिमिस्टिक हैं, यूके में भी काम हो रहा है, जर्मनी वाले भी कर रहे हैं, ट्रायल्स भी शुरू हो गए, लेकिन फिर भी हमें मालूम नहीं कि वैक्सीन बनेगी नहीं बनेगी। तो इससे बिलगेट को क्या फायदा होगा। हाँ। दूसरा है कि डॉक्टर साहब, हमें ये फरीद भाई, ये आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों को बताएं कि कोरोना वायरस एक हकीकत है, पेशेंट आपके सामने हैं। और मैंने कहा ना, मैं आपके सामने हूँ, मैं वेंटिलेट भी हो चुका हूँ और हमें अच्छा, जो आप एनएचएस वेंटिलेटर में भी इंग्लैंड रह है चुके हैं इस दौरान? जी, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक हकीकत है, जो भी एनएचएस इंग्लैंड है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दे, हम उनको फॉलो करना चाहे, वरना हम एक डिजास्टर से हमें तो गुजरना ये पड़ेगा। कहना कि ये एक साजिश है और इसके जरिए दुनिया की आबादी को कंट्रोल करना है, आखिरी सवाल है आपसे, ये दुरुस्त नहीं है। ये बीमारी है और इसका इलाज वैक्सीन के जरिए ही और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही। एग्जैक्टली जो भी प्रिकॉशंस ठीक। गवर्नमेंट आपको बताती है, आपको भी मालूम, मीडिया में बताए, इसके अलावा कोई इलाज नहीं, इसका कोई वैक्सीन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। हम भी मेडिसिन यूज करते रहे हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, इसका किसी को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ना बिल गेट्स को फायदा है, ना किसी बिजनेसमैन को फायदा है, क्योंकि ना वैक्सीन है थैंक ना यू। मेडिसिन है, तो किसी को क्या फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। आपने डॉक्टर अंजुम की बातें सुनी। अब हम एक और जो एनएचएस के डॉक्टर हैं, जीपी हैं, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अभी 2 डॉक्टर से बात की है, उनमें एक का कहना ये है कि जो वायरस है, कोरोना वायरस कोविड-19, ये कोई कुदरत की तरफ से आई हुई वबा नहीं है, बल्कि एक ये बायोलॉजिकल वेपन है जो ताकतवर लोगों ने शुरू किया दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने के लिए और दुनिया के वसाइल को कंट्रोल करने के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। इसमें इस बात जो आपने फरमाई है, ये जो डॉक्टर साहब ने कहा है, इससे कई इश्यूज जो है वो राइज हुए हैं।
سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی صاحب کہ کوئی بھی جو ڈاکٹر ہو, ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی آف کیئر ٹو دا پیشنٹس اینڈ جنرل پبلک. ڈیوٹی آف کیئر میں ہمارا یہ کام نہیں بنتا کہ ہم جو بھی ہماری NHS کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی بات کہیں, یا ایسی کسی بات کا, فیک بات کا یا بیس لیس جو بات ہے اس کو میڈیا کے سامنے یا لوگوں میں پھیلائیں تاکہ ایک خواہ مخواہ کا ہیوک کریٹ ہو. دوسری بات یہ ہے, میں اس میں تھوڑی سی پروفیشنل ڈس آنیسٹی دیکھتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کی. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر اینڈریو ویکفیلڈ. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ MMR کی ویکسین جو ہے وہ بچوں میں آٹزم کرتی ہے. ان کے اس آرٹیکل بیس لیس, بغیر کسی سائنٹیفک ایویڈنس کے, اس کے وجہ سے ہم 20 سال بعد تک بھی ابھی تک سٹرگل کر رہے ہیں ماؤں کو, پیرنٹس کو یہ بات باور کرانے میں کہ بھائی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. there is no clinical scientific link to MMR vaccine and autism. ایسی یہ غلط فہمی ہم نے دیکھا پاکستان میں بھی, جو پولیو کی ویکسین تھی اس کے حوالے سے پھیلائی گئی, افواہیں پھیلائی گئی, اور لوگوں کے اندر ابھی تک وہ ہم پولیو کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے پاکستان, افغانستان. ہم دنیا کے سامنے ایک وجہ تضحیک اور ہنسی کا موجب بنے ہیں کہ پوری دنیا میں میں تو کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی بڑی ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے داخلے اور ویزے نہیں بند کر دیے. دیکھیں اب میں میڈیا والوں کی بھی یہاں پہ تھوڑی سی کلاس لوں گا کہ میڈیا والوں کو بھی کوئی اخلاقی جواز بنا کے کوئی چیز دیکھنی چاہیے, کوئی ضابطہ اخلاق کو فالو کرنا چاہیے کہ جو چیز جس کا جو چیز ہے کیمرہ میں ریکارڈ کر کے وہ میڈیا پہ ڈال دے اور ٹی وی والے اس کو ریلے کرنا شروع کر دیں. آپ لوگوں کو ڈیوٹی آف کیئر ٹو دا پبلک نہیں ہے؟ کیا آپ کا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے؟ میرے بھائی خدا کے لیے کچھ خدا کا خوف کریں. یہاں پہ نہیں, اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میڈیا نے جو کنسپریسی تھیوریز ہیں ان کو بالکل نہیں پھیلایا اس پینڈیمک کے حوالے سے, جو 5G سے ریلیٹ کی گئی, جو آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. ابھی بھی ہم اگر انٹرویوز کر رہے ہیں تو ہم نے آپ کا بھی اس میں موقف لے رہے ہیں اور دوسرے جو ڈاکٹر ہیں ان کا بھی, اور ہمیں پتہ ہے جو ہمارے خیال میں درست بات ہے آپ وہ کر رہے ہیں, پبلک پہ چھوڑتے ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میری گزارش صرف یہ ہے اپنے ڈاکٹر بھائیوں سے کہ جس چیز کا کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک کنسپیریسی تھیوری ہے, بل گیٹ نے ایجاد کی یہ وہ, تو ان کے پاس اس چیز کا کیا ایویڈنس ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ تھیوری کنسپیریسی تھیوری ہے. یہ تو ایک الزام ہے, ایکوزیشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جن ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہ NHS کے پارٹ ہیں, NHS کا حصہ رہے ہیں, 30 سال NHS میں کام کیا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرجری ایک آرٹ ہے اور وہ سائنس سے اس کا کم ہی تعلق ہے. یہ جو مین بات ہوتی ہے نا, جو فزیشینز لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے کرنے کا کام ہے. اگر کسی کو میڈیا پہ آنے کا شوق ہے تو پازیٹیو طریقے سے بھی آیا جا سکتا ہے. میرے بھائی میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کرونا حقیقت. اور دوسری میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور بات کی تنبیہ اور اپنے سننے والوں کو کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کھلنے والا ہے, میں بھی اگلے 2 ہفتوں میں کھل جائے گا. اس کے بعد ایک اور سیکنڈ ویو آئے گی اس وائرس کی, اور اس وائرس میں بھی احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے. سوشل ڈسٹینسنگ جتنی آپ کر سکتے ہیں, اور جو ابھی تک میں آپ کو اس بات کو حقیقت اس کے ایویڈنس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور پراپر جو صفائی کے میجر ہیں, ہاتھ دھونے والے, اس نے اس بیماری کو کنٹرول کیا ہے. ورنہ وہ نہ کوئی دوائی ہے نہ کوئی ویکسین ہے ابھی تک. تو ویکسین آنے کا امکان ہے مستقبل میں؟ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر اقبال وہ کہہ رہے تھے کہ ویکسین آئے گی اور ویکسین کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا, ویکسین کے ذریعے, کیونکہ ویکسین لگوانا ضروری ہوگا, اس کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے, جاب نہیں کر سکیں گے, تو اس ویکسین کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کیا جائے گا. اب وہ کیسے ہوگا مجھے تو نہیں پتا, لیکن آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتائیں, جن لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں کیا وہ اب دنیا کو کنٹرول نہیں کر رہے؟ آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ, آئی فون, مائکروسافٹ, ہر چیز گھر گھر میں, جگہ جگہ, کونے کونے میں, کیا وہ اب نہیں کنٹرول کر رہے؟ اور کیا کنٹرول کریں گے وہ؟ میں سائنٹیفک بات کرتا ہوں کہ یہ بیس لیس باتیں ہیں جو بھی پھیلائی جا رہی ہیں. خدا را نہ ان کو سنیں نہ ان پہ یقین کیجیے. آپ ایڈوائز کیا کریں گے آخری بات پبلک کو؟ میری پبلک, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کرو اور نماز سے اللہ سے اس کی دعا مانگیں اور اللہ کی مدد مانگیں.
ये और जो साइंटिफिक एडवाइस है उसको पढ़ें। आपने कैमरे के सामने दोनों हिस्सों में डॉक्टर्स की आरा सुनी। बरतानी हुकूमत का भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कोरोना वायरस का किसी भी साजिशी थ्योरी, किसी मैन मेड जरसूमे या दुनिया को कंट्रोल करने की बातों से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि एक वबा है जिसका मुकाबला सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन और दीगर मेयर के जरिए किया जाएगा। वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से और इंसानों पर उसके ट्रायल जारी हैं। उम्मीद है कि इंसानियत बहुत जल्द इस बहरान से निकलेगी। फरीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।